Hello guys, good morning. Once again, ako si Patrolman Alba Elgalo, inyong PNP content creator o vlogger diri sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office, headed by our Provincial Director, Police Colonel Edward Padilla Malius. So karon natay gikandak INPAW o gitawag na to Enhanced Monitoring of Police Overall Wellness. So third quarter visit na nini siya sa mga taga health service sa region. Ayan. So guys, atangi ang video o nantawa ang mga proseso kung paunsa i-monitor ang mga health status sa ato ang mga personnel diri sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office. So kabalo na ta, health is wealth. Ayan.